بونجور اتوس، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد على قناة سيلينكو. بدرسنا اليوم من تعلم اللغة الفرنسية من خلال المحادثات اليومية. رح ناخد الجزء الثاني والعشرون واللي هو نورمال. بهي السلسلة عم نتعلم فوكابيولير وكلمات ممكن نستخدمها بحياتنا اليومية وكيف بنقدر نوظفها عن طريق انه نحن نتعلمها على شكل حوار. اذا ما كنتم حضرانين السلسلة كاملة رح احط لكم رابطها بصندوق الوصف. بداية قبل ما نبلش بالدرس، اذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. وهلا رح ننتقل لحتى ناخد الفوكابيولير المهمين بهيدا الدرس. أول فوكابيولير واللي هي نورمال بتجي بمعنى عادي. poser des questions نقول طرح الأسئلة على هي هون معناتها، بس بدنا نحكي عن شخص إنه بده يطرح أسئلة، أو يعني التعبير بده يسأل سؤال. نحن عنا بنقول يسأل سؤال، هي طرح سؤال. فدائما بنستخدم الفيرب poser، ودائما بنستخدم البروبوزيسيون فبصير معنا poser des questions. le gérant de l'entrepôt مدير المستودع. décrire وصف، بنستخدمها لوصف الأشخاص أو وصف الأشياء، تفاصيل شيء ما، فديكرير. autant تجي بمعنى قدر أو مثل، يعني هلأ بناخد المثال عليها لحتى نوضح عليها كيف جاي بالدرس. Est-ce que vous pourriez nous décrire le jeune homme avec autant de détails que possible? Est-ce que vous pourriez nous décrire le jeune homme avec autant de détails que possible؟ هل يمكنك أن تصف لنا الشاب بأكبر قدر ممكن من التفاصيل؟ فاستخدمنا décrire هون نحكي على الوصف. le jeune homme اللي هو الشاب، الشيء اللي بيكونوا بعمر الشباب. avec autant de détails que possible يعني بمعنى أكبر قدر من التفاصيل ممكن. je m'en souviens très bien أتذكر ذلك جيدا. والشخص مثلا بيقول لي أنه أنت عم تتذكر هاي، فأنا je m'en souviens très bien، فبمعنى أتذكر ذلك جيدا. une casquette يعني نحن بنقلها بالعامية اللي هي الكاسكيت، يعني une casquette. on فيسير اللي بتيجي بقناع. هلا كتير عم نستخدمه أحيانا بموضوع الكورونا، القناع اللي بيجي مثل بلاستيك، مثل قوس على الجبين وبيكون نازل. بس كمان بالمقابل أحيانا الكاسكيت تبعيت الموتو، اللي الأشخاص اللي بيركبوا على الميتور بيكونوا حاطين هاي الكاسكيت، أحيانا بنقلها كاسكيت كمان. وبيكون معاها هذا الغطاء تبع الوجه مثلا اللي بيجي من قدام، فبيكون كل الراس محمي. فهي حسب الوصف، يعني انه المقصود في كل شخص، فكل حدا له مثلا اكتر معنى، بس انه بيوصلوا نفس الفكرة. avoir l'air très neuf تبدو جديدة جدا. porter des lunettes يلبس نظارات أو يضع نظارات. فوقت الواحد بيقول بنحط لابس نظارة فنقول porter des lunettes. une montre اللي هي ساعة اليد. il porte un sweat gris et un jean. إنه يرتدي كنزة رمادية اللي هي السويت والجين جينز. je ne suis pas très sûr لست متأكدا. quelle taille est-ce qu'il faisait بمعنى كم كان طوله. نحن بنستخدم الفيرب faire لحتى نقول عن الشخص قد ايه طوله. فوقت نجاوب على هيك السؤال بنقول مثلا il fait 150 سنتيمتر، بمعنى انه هو بيعمل او هو طوله 150 سنتيمتر اللي هي متر ونص. ni grand ni petit اللي هي لا طويل ولا قصير. هيك بنكون خلصنا الفوكابيولير لهذا الدرس المهمين. انا حاطط لكم اياهم كلاتهم بجدول خاص على موقع سيلينجو، وراح احط لكم رابط هذا الجدول بصندوق الوصف لحتى يسهل عليكم دراستهم ومراجعتهم عن طريق الاختبارات الموجودة بالموقع. وهلا رح نبتدي للقصة مع بعض. نورمال اللي قلنا هي عادي. l'inspecteur gentil et Jacques pose des questions à monsieur Fournier, le gérant de l'entrepôt, où se trouvait le mystérieux tableau qui a ensuite été amené au musée du Louvre. هون عم نحكي انه الانسبكتور جونتي اللي هو المفتش جونتي اللي هي كلير وجاك pose des questions à monsieur Fournier. طرحوا سؤال على monsieur Fournier اللي هو le gérant de l'entrepôt اللي هو مدير المستودع. في المكان أو حيث se trouvait le mystérieux tableau، حيث وجدوا اللوحة الغامضة.
qui a ensuite été amenée au musée du Louvre يلي هي بعد ذلك تم نقلها أو جلبها لموزيه دو لوفر لمتحف اللوفر. Jacques, est-ce que vous pourriez nous décrire le jeune homme avec autant de détails que possible, Monsieur Fournier? هون جاك عم يخاطب المسيو فورنيير ويقول له إنه فيك هل تستطيع أنك توصف لنا الشاب بأكبر قدر ممكن من التفاصيل؟ فالمسيو فورنيير هون صار بده يوصف الشخص. Bien sûr, je m'en souviens très bien. Il avait une casque rouge avec une vestiaire noire. Il avait l'air très neuf. Il portait des lunettes noires avec une montre noire. Il portait ensuite gris et un jean. فهون مسيو فورنيير عم يوصف لهيدا الشاب يلي اجا واللي هو فقال بيان سور بالتأكيد je m'en souviens très bien نتذكر بشكل جيد. Une casquette. Il avait une casquette rouge. كان عنده قبعة أو طاقية مثلا لونها أحمر. وهون هو أعتقد الأكثر المقصود هي الطاقية تبعت اللي بيركبوا عليها اللي بيركبوا الميتور اللي بيلبسوها بتكون الكبيرة شوي وإلى غطا من قدام لحماية الراس كله والوجه. il avait une casque rouge. كان عنده هاي الطاقية الحمراء avec une visière noire وكان إله القناع لونه أسود. Il avait l'air très neuf وكانت تبدو جديدة جدا. Il portait des lunettes noires avec une montre noire وكان يلبس نظارة سودا مع ساعة يد سودا. Il portait ensuite gris et un jean. كمان كان لابس كنزة رمادية وبنطلون جينز. Claire, Monsieur Fournier, est-ce que vous vous souvenez de quelque chose d'autre de garçon que ses vêtements, la couleur de ses cheveux ou de ses yeux, son âge? هون كلير عم تخاطب المسيو فورنيير وتقول له إنه est-ce que vous vous souvenez de quelque chose d'autre de garçon que ses vêtements؟ إنه أنت بتتذكر شي تاني متعلق بهذا الشاب غير تيابه؟ la couleur de ses cheveux لون شعره de ses yeux لون عيونه. هون الإسقاط على la couleur لون عيونه son âge عمره. Monsieur Fournier, ah je vois. Eh bien, c'était un garçon normal. Je n'ai pas vu ses cheveux sous la casquette, ni ses yeux, car il portait des lunettes. Quant à son âge, je dirais entre 20 et 35 ans, je ne suis pas très sûre. فهون Monsieur Fournier عم بيجاوب على كلير ويقول لها je vois يعني هم je vois مثل بمعنى فهمت. بما نحن بالعربي بنستخدم فهمت عليكي فرح جاوبك. بالفرنسي نقول je vois. Eh bien هي مثل ما احنا حكينا رح نبلش بالجملة. c'était un garçon كان صبي أو شاب يعني هون المقصود normal عادي. je n'ai pas vu ses cheveux sous la casquette. أنا ما قدرت أشوف أنا ما شفت شعراته من تحت الكاسكيت اللي قلنا هي الخوذة اللي بيلبسوها اللي بيركبوا مثلا على الميتور. ni ses yeux ولا عيونه car il portait des lunettes لأنه كان يلبس نظارات. quand son âge هون صار بمعنى فيما يتعلق بعمره je dirais بمعنى ممكن نقول entre 20 et 35 ans بين 20 وال35 سنة. je ne suis pas très sûre. أنا ماني متأكد كتير. Claire, quelle taille est-ce qu'il faisait? Claire, quelle taille est-ce qu'il faisait؟ يعني قديش كان طوله. Monsieur Fournier, il était normal, ni grand ni petit. normal. فهون Monsieur Fournier عم بيجاوبها إنه هو كان عادي. il était normal فكان عادي طبيعي. ni grand ni petit. normal. لا طويل ولا قصير عادي يعني بالمتوسط طبيعي. هيك بيكون خلص درسنا لليوم. بتشكركم على المتابعة وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك تشتركوا بالقناة تفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. الجمل اللي أخذناهم اليوم والفوكابيولير المهمين كلهم موجودين بجدول خاص فيهم على موقع سيلينجو. رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف بالاضافه لرابط السلسله كامله ولرابط الكتاب اذا كنتوا حابين تشوفوا الكتاب وتشوفوا كل القصص كامله. اذا كان عندكم اي سؤال استفسار او اقتراح حطوا لي بالتعليقات وانا رح جاوبكم عليه. بتمنى لكم دراسه موفقه والى اللقاء بفيديوهات قادمه.